मशरिक़ वुस्ता में 28 फरवरी से शुरू होने वाली जंग ने दुनिया के आलमी निज़ाम को एक तारीखी तब्दीली के दहाने पर ला खड़ा किया है। ईरान अमरीका जंग महज एक इलाकाई तसादुम नहीं बल्कि जंग दूसरी जंग अजीम के बाद कायम करदा आलमी निज़ाम की बुनियादी साख्त पर बहुत से सवालात खड़े कर रही है। इसने न सिर्फ ताकतों के माबैन तवाज़ुन को बदला है बल्कि आलमी इत्तेहादों, बैनुल-अक़वामी सलामती के तसव्वुर और तवानाई के वसाइल पर इन्हिसार की नौइयत को भी बदल कर रख दिया है। दूसरी जंग अजीम के बाद अमरीका ने एक ऐसा आलमी निज़ाम कायम किया जिसमें इसकी क़यादत मरकज़ी किरदार अदा करती थी। नेटो जैसा मजबूत इत्तेहाद यूरोप को अमरीकी सिक्योरिटी छतरी में लाया, जबकि चीन को पुरअमन तरक्की की पॉलिसी पर अमल करने की आज़ादी दी गई। इस निज़ाम की बुनियाद पर आलमी बहरान महदूद और काबिल कंट्रोल समझे जाते थे। ताहम ट्रंप के दौर में अमरीका ने इस आलमी क़यादत से कुछ हद तक लाताल्लुक़ी इख्तियार कर ली। ख़ास तौर पर उनके दूसरे दौर में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ने आलमी जिम्मेदारियों से किनारा कशी की, जिसने आलमी इत्तेहादों में कमज़ोरी और बिखरती हिकमत अमली को जन्म दिया। मशरिक़ वुस्ता की ये जंग वियतनाम, कोरिया, अफ़गानिस्तान, इराक़, शाम और लीबिया की जंगों से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये सिर्फ महदूद इलाकों या आलमी ताकतों के मफादात का टकराव नहीं बल्कि इसने पूरे के पूरे आलमी निज़ाम की बुनियादों को ही सवालात के कटहरे में ला खड़ा किया है। इन पुरानी जंगों का असर बुनियादी तौर पर मुताल्लिक़ा जोग्राफियाई हदूद तक ही महदूद रहता था, लेकिन इस जंग ने आलमी तवानाई की मार्केट, सलामती के तसव्वुर और बैनुल-अक़वामी मईशत पर गहरे और वसी असरात मुरत्तब किए हैं। ग्लोबल साउथ के ममालिक जो तवानाई और दीगर वसाइल पर मुनहसिर हैं, इस तनाज़े में शदीद कमज़ोरी और बेयकीनी का शिकार हैं। खलीजी ममालिक की पॉलिसी अब तब्दील होती दिखाई दे रही है। तवानाई का मुतवाज़न इंतज़ाम, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में नई हिकमत अमली और इलाकाई सलामती की नई सोच ने इनकी राहें बदल दी हैं। यूरोपीय ममालिक भी अब अमरीका से कुछ हद तक अलग लाइन लेने लगे हैं, क्योंकि अमरीका की गैर यकीनी हिकमत अमलियों ने यूरोपीय सलामती को भी गैर मुस्तहकम कर दिया है। इसके नतीजे में यूरोप अपने दिफा और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में खुद मुख्तारी पर ज़्यादा जोर देने लगा है। ये जंग आलमी निज़ाम के मुतादिद कुतबों की तश्कील को तेज़ करती दिखाई दे रही है, जहाँ कोई एक मुल्क मुकम्मल बरतरी हासिल नहीं कर रहा है। आज के आलमी निज़ाम में ताकत के उसूल और असर रसूख के ज़राए बदल रहे हैं। खलीजी ममालिक और दीगर इलाके जो तवानाई और जोग्राफियाई लिहाज से हसास मकाम पर हैं, उन्हें अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए फौरी हिकमत अमली की ज़रूरत है। ये जंग सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं, आलमी सियासत, मईशत और जियो स्ट्रेटेजिक के नए दौर की इब्तिदा है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि मशरिक़ वुस्ता की ये जंग यानी कि ईरान अमरीका जंग दुनिया को कैसे बदल रही है, इसी जवाब का तलाश करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अमरीका ईरान जंग, आलमी इदारे बेबस, आलमी ताकतों के इत्तेहाद बिखरने लगे, नई सफ़बंदियाँ वजूद में आने लगीं। क्या ग्लोबल ऑर्डर तब्दीली के दहाने पर खड़ा है? ज़ैगम खान, क्या वाकई इतनी तब्दीली आ रही है, वक्त लेगी, तेज़ी का शिकार है? आलमी ताकतें किस रुख पर आने वाले दिनों या सालों के लिए सोच रही हैं? दुनिया में तब्दीली का जो अमल है वो तो एक दहाई से शुरू हो चुका था, जब से अमेरिका का यूनिपोलर मोमेंट, यानी वो लम्हा जब अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था, इतनी बड़ी ताकत था कि उसके लिए नया लफ्ज़ याद करना पड़ा। वो लफ्ज़ था हाइपर पावर। और सियासियात के माहिर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहते थे कि सुपर पावर का लफ्ज़ छोटा पड़ गया अमेरिका के लिए। अमेरिका इस वक्त ऐसी ताकत है जैसी बड़ी ताकत पूरी इंसानी तारीख में कोई नहीं रही। वो था अमेरिका का यूनिपोलर मोमेंट, जब किसी में मजाल नहीं थी कि अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में उसके खिलाफ वोट करे। न चीन में मजाल थी और न रूस में मजाल थी। तो जैसे जैसे वो यूनिपोलर मोमेंट ख़त्म होना शुरू हुआ, मल्टीपोलैरिटी आनी शुरू हुई, तो ये तो ज़ाहिर हो गया कि अब वो दौर गुज़र गया। पहला दौर दूसरी जंग अजीम के बाद का, जिसमें दो सुपर पावर्स थी, वो भी गुज़र गया। यूनिपोलर मोमेंट जो था वो भी गुज़र गया, और अब एक ऐसा दौर आ गया जिसमें मल्टीपोलैरिटी होगी। लेकिन ये मल्टीपोलैरिटी कैसे होगी, इसमें अमेरिका का क्या किरदार होगा, दुनिया किन कवानीन के तहत चलेगी, ये सवालात अभी दुनिया पूछ ही रही थी कि ट्रंप साहब आ गए। उन्होंने कुछ काम किए। एक तो उन्होंने ये किया कि इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को तेज़ कर दिया, मल्टीपोलैरिटी के प्रोसेस को। अमेरिका का जो किरदार था उसको कम करना शुरू किया। अमेरिका ने जो दुनिया तश्कील दी थी, जो कवानीन तश्कील दिए थे, जो नया एक पूरा निज़ाम खड़ा किया था,
صدر ٹرمپ نے اس کو تیزی سے اکھاڑنا پچھاڑنا شروع کیا. تو ایک چیز جو بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ جو پرانا نظام تھا وہ نہ صرف ٹوٹ رہا ہے بلکہ بہت بڑی حد تک ٹوٹ چکا ہے، جس میں دنیا کی سب طاقتیں، بڑی طاقتیں بھی اور مڈل پاس بھی، سب آپا دھاپی کا شکار ہیں. ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ بنائے، اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کیسے کرے، کیسے دوسروں کے ساتھ الائنس بنائے، اپنے تجارتی مفادات، مالی مفادات کا وہ کس طرح سے تحفظ کرے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانے ادارے جو مدد کو آیا کرتے تھے، ان اداروں کی ساکھ کیا، ان اداروں کا اثر ہی ختم ہو کر رہ گیا. اقوام متحدہ کا، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا، جو جھگڑوں میں آیا کرتے تھے، ان کی بات ختم ہو کر رہے گی. صرف ان کی ختم نہیں ہوگی کہ انہوں نے تو بین الاقوامی تنازع طے کرنے تھے. خود جو الائنسز بنے ہوئے تھے، جو بڑے بڑے الائنسز جو مسئلے حل کرتے تھے، وہ الائنس جو امریکہ جس کا کھڑ پینچ تھا، جو امریکہ کی طاقت کی علامت تھا، نیٹو، امریکہ نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ. یورپین یونین، اس کی حیثیت کم ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی ادارے تھے اور جو ایک معاشی نظام تھا جسے سال ہا سال کی گفتگو کے بعد، مذاکرات کے بعد بنایا گیا تھا تاکہ پوری ایک ایسی دنیا جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، گلوبلائزیشن کی دنیا ہے، اس میں گلوبل قوانین ہو. امریکہ نے کہا کہ میں اس کو بھی نہیں مانتا، میں اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے معاہدے کروں گا، اپنی مرضی کی پابندیاں لگاؤں گا، جو میں چاہوں گا کروں گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک گلوبل جو ٹریڈ آرڈر تھا وہ بھی ٹوٹ رہا ہے. اب ایران کی جنگ نے کیا کیا ہے؟ ایران کی جنگ نے یہ پوری جو ادھیڑ تھی اس کو کھول کے رکھ دیا ہے. دیکھیں، کنفلکٹ کی ایک خاصیت ہوتی ہے، سوشیالوجی میں ہم کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں جو ایک معاشرے میں چھپی ہوتی ہیں، جب کوئی کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ کون چودھری ہے، کون چودھری نہیں ہے، کون تکڑا ہے، کون تکڑا نہیں ہے. تو ایران نے ایکسپوز کر دیا ہے امریکہ کی صلاحیت کو بھی، امریکہ کی نیت کو بھی. یہ دونوں چیزیں. تو ایک بہت بڑا خلا ہمارے سامنے. اب دیکھنا ہے کہ دوسری طاقتیں، پوری دنیا، خود امریکہ اس خلا کو کس طریقے سے بھرتے ہیں. کیا کوئی نیا نظام لانے کی کوشش کرتے ہیں، پورے نظام کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، یا پھر جیسے چین اور روس کے صدر نے کہا تھا کہ جنگل کا قانون کہیں نہ ہو جائے، وار آف آل اگینسٹ آل نہ ہو جائے، کہیں اس طرف دنیا نہ چلی جائے. درست ہو گیا جی. شہزاد چودھری صاحب، تو کیا دنیا قانون کی حکمرانی سے نکل کر طاقت کی حکمرانی کے دور میں داخل ہونے لگی، یعنی کہ مستقبل کسی نئے گلوبل آرڈر میں تبدیلی کا ہے یا مزید انارکی کی طرف جانے کا؟ اصل میں عائشہ جلدی ہے، بہت جلدی ہے. اور آپ تنزلی کا جو ہے نا اس وقت جو آپ کے سامنے غالباً نظارہ یا جو تنزلی کا ایک اظہار ہے، اس میں مزے لینا شروع ہو گئے ہیں سب لوگ. دیکھیے، بات یہ ہے کہ تبدیلی ایسے نہیں آیا کرتی. آپ کا سوال صرف امریکہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ امریکہ کی تنزلی کا نظارے لینے یا مزہ لینے والا کام نہیں ہے. یہ بہت گہرا اور بہت بڑا سوال ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اگر امریکہ کی پرزم سے نکل کے ہم تھوڑے سے اپنی سوچ کو اور اپنی نظر کو وسیع کریں تو پتہ لگتا ہے کہ تبدیلی دنیا میں آتی کیسے ہے. ایک تبدیلی ہوتی ہے ٹرانسفارمیشنل تبدیلی، ایسی ہے جو کہ یکایک ایک دم یا بہت چھوٹے عرصے کے اندر ہی ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے. اس کے لیے ایک ڈسٹرکٹیو ایکٹ کا ہونا بہت لازم ہوتا ہے. ایک ایسا ڈسٹرکٹیو ایکٹ، مثال کے طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایٹم بام گرا، دنیا ہل کے رہ گئی. دنیا کے لیے ایک ایسا ویپن آ گیا جس نے اس کو تقریباً یہ سمجھ آ گیا کہ ہر کوئی ختم ہو سکتا ہے کرۂ ارض سے، اور اب تو یقینی طور پہ ہو سکتا ہے. تو وہ ایک ایسا ایلیمنٹ تھا، ایسا مومنٹ تھا جس کے بعد جو نظام تشکیل ہوا وہ سب لوگوں نے اس کو قبول کیا اور وہ یکایک تبدیلی آئی. دوسری تبدیلی ہوتی ہے ایوولوشنری یا ڈیوولوشنری، یعنی بتدریج تبدیلی، اور انکریمنٹل ہوتی ہے یا ڈیٹریمنٹل ہوتی ہے، لیکن آہستہ. اگر خرابی ہوتی ہے تو بتدریج، اگر اچھائی ہوتی ہے تو بتدریج. انکریمنٹل یا ڈیٹریمنٹ، یہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ آتی ہیں. آج آپ جس کے بارے میں فکر مند ہیں ہم سب، یہ ایک بتدریج زوال کی طرف ہم جا رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت، جس کی وجہ سے دنیا پریشان ہے، جس کے اوپر سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا، اقوام متحدہ کا کیا ہوگا، ٹریڈ کا کیا ہوگا، WTO کی کیا حیثیت ہے. چین اس کے بارے میں بہت پریشان. اب ہوا کیا، پہلی جنگ عظیم کے بعد بھی تبدیلی ہوئی تھی. اس میں بھی ایک طرف بہت بڑا فاتح گروپ تھا، دوسری طرف ہارے ہوئے لوگ تھے. لیکن وہ جو تبدیلی آئی جس کا صرف پولیٹیکل ایک اینگل تھا، وہ زیادہ دیر چل نہیں پائی کیونکہ جلد ہی دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہو گئی. اور جب وہ دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی کے پیچھے
کوئی معاشی آرڈر نہیں تھا جس نے اس کو سسٹین کیا ہوا تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد جو آیا، جب اس کے نیچے انڈر پننگ ایک معاشی آرڈر کی آ گئی تو سب کے سٹیکس اس میں شامل ہو گئے. سب نے کہا کہ اس نظام کو پکڑ کے رکھنا ہے کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے، کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہماری معاشی فائدے ہیں. یہ وجہ تھی کہ وہ 80-82 سال تک ابھی تک چل رہا ہے. ایک بات. دوسری بات، ہم ایک بتدریج زوال یا بہتری کی طرف جانے کی اس وقت پوزیشن میں ہیں. یا بہتر ہو جائیں گے یا خرابی کی طرف چل رہے ہیں، چلتے جائیں گے. ضرورت کیا ہے جس کی وجہ سے چین پریشان ہے، روس پریشان ہے، باقی دنیا پریشان ہے. ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں. جو امریکا کا اظہاریہ ہے، جو ٹرمپ لے کے چل رہا ہے، اس سے ہم خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اقوام متحدہ ختم ہوگی، سیکورٹی کونسل ختم ہوگی، WTO، WHO، NPT، یہ سب کے سب دے آر آل ان دا ایئر. اٹ سیمس دے آر آل ان دا ایئر. لیکن جتنا 82 سال چلنے کے بعد یہ نظام اپنے طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کر چکا ہے دنیا کے اندر، جس کی وجہ سے دنیا نے بے مثال ترقی کی ہے اس پوری پچھلے عرصے کے اندر، 80-82 سال کے اندر. وہ ایک ان میچڈ ہے. کبھی آج تک ایسی اتنی بڑی تیزی سے ترقی آج تک ہوئی نہیں جتنی کہ ہوئی ہے ان سالوں کے اندر. تو میرا خیال ہے ہم بہت جلدی تبدیلی کے شوق میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن حقائق اس سے عام طور پہ مختلف. اور ظاہری سی بات ہے، تبدیلی ایسے آتی بھی نہیں ہے. کمل ہے، اپنا وقت لیتا ہے.